سب سے پہلے بات کریں انٹیلیجنس ایجنسیز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی بڑی کامیابی۔ قائد-اعظم ٹی ٹی پی کی دفاعی شورا کا سربراہ اور دہشت گرد کمانڈر نصر اللہ عرف مولوی منصور گرفتار کر لیا گیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رکھے گئے اس اہم خبر سے متعلق کہ نصر اللہ عرف مولوی منصور کو انتہائی پیچیدہ اور مشکل آپریشن کے ذریعے گرفتار کیا گیا ہے۔ گرفتار دہشت گرد کمانڈر نے ویڈیو بیان میں ہوشربا انکشافات کر دیے ہیں۔ کہا پاک افغان بارڈر پر پاک فوج کی پوسٹوں پر حملے، جنوبی وزیرستان، شمالی وزیرستان، ڈیرہ اسماعیل خان میں تخریبی کارروائیاں کی گئیں۔ بیت اللہ محسود کے پلیٹ فارم سے تخریبی کارروائیوں میں حصہ لیتا رہا ہوں۔ آپریشن ضرب عضب کے دوران افغانستان سے فرار ہو گیا تھا۔ گرفتاری کے وقت ٹی ٹی پی شورا کے دفاعی کمیشن کے سربراہ کے طور پر کام کر رہا تھا۔ را نے افغان طالبان کی مکمل پشت پناہی کے ساتھ BLA ٹی ٹی پی کا الحاق کروایا۔ بھارتی خفیہ ایجنسی کی خواہش ٹی ٹی پی اور BL کا اتحاد ہے۔ را کا مقصد خضدار میں دہشت گردی کے ٹھکانے بنانا ہے۔ BLA ٹی ٹی پی اتحاد کا ہدف پاک چین دوستی، سی پیک کو سبوتاژ کرنا، اغوا برائے تاوان کا ہدف اور گم شدہ لوگوں کا بیانیہ بنانا ہے۔ قائد-اعظم تنظیم تحریک طالبان پاکستان کو فنڈز را سے ملتی ہے۔ بلوچستان کا امن خراب کرنے کے پیچھے بھارتی ایجنسی را ہے۔ دہشت گرد کمانڈر نصر اللہ کو بھارت سے فنڈنگ مل رہی تھی۔ بھارت دہشت گرد کو اپنی سرزمین پر پناہ اور مالی مدد کرتا ہے۔ وزیر داخلہ بلوچستان ضیاء لاگوں کی پریس کانفرنس کہا کہ دہشت گردوں کا اسلام سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ بلوچستان کے عوام دشمن کے عزائم کو پہچانتے ہوئے گمراہ نہ ہوں۔ جو جوان باہر بیٹھے ہوئے ہیں انہیں ورگلایا گیا ہے۔ قانون نافذ کرنے والے ہمارے اداروں نے ایک پیچیدہ آپریشن کیا جس کے نتیجے میں ایک دہشت گردی کا ایک اہم نیٹ ورک پکڑا گیا ہے۔ اس نیٹ ورک میں قائد-اعظم تنظیم خارج پاکستان کے دو اہم کمانڈر نصر اللہ عرف مولوی منصور اور کمانڈر ادریس عرف ارشاد شامل ہیں۔ میرا نام نصر اللہ عرف مولوی منصور ہے۔ میرا تعلق تحصیل سراروا ضلع جنوبی وزیرستان کے گاؤں وچا خورا سے ہے۔ میں نے پاکستان کے سیکورٹی اداروں کے خلاف عملی طور پر دہشت گردی کی بے شمار کارروائیوں میں حصہ لیا۔ اس سارے کام کے پیچھے انڈین خفیہ ایجنسی را کا ہاتھ تھا جو چاہتی تھی کہ BLA اور TTP کا الحاق کرایا جائے۔ عالمی دنیا کو کسی شک کی گنجائش نہیں رہنی چاہیے کہ اس تمام شورش کے پیچھے ایک انٹرنیشنل ٹیررسٹ ملک انڈیا کا ہاتھ ہے۔ ہمارا ایک ہمسایہ ملک جو ان دہشت گردوں کو اپنی زمین میں پناہ دیتا ہے، بارہا ان کے ایجنٹوں کو، ان کے کارندوں کو پکڑنا ایک ہماری بڑی کامیابی۔ جو لوگ باہر بیٹھ کر ان دشمن قوتوں سے مل کر پاکستان کے خلاف، بلوچستان کے خلاف جو عزائم بنا رہے ہیں، بلوچستان کے نوجوان، بلوچستان کے خواتین، بلوچستان کے مرد ان کے عزائم کو پہچانے۔ پاکستانی معیشت کے لیے اچھی خبر ہے اور کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں کمی اور فارن ریزرو میں اضافہ ہو گیا ہے۔ گزشتہ برس کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 5 ارب 30 کروڑ ڈالر تھا۔ اب یہ خسارہ ختم ہونے کے بعد 2 ارب 40 کروڑ روپے مثبت میں چلا گیا ہے۔ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کم ہونے سے پاکستانی معیشت پر کون سے اچھے اثرات مرتب ہوں گے، یہ جانتے ہیں اشرف مہتاب سے۔ جی اشرف مہتاب بتائے گا کہ اچھی خبر کیا ہے؟ اچھی خبر یہی ہے جو آپ نے اپنے انٹرو میں بتائی ولید، کہ جو کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ تھا جو 5 ارب 30 کروڑ ڈالر اس میں اضافہ ہو گیا تھا، اب وہ ختم ہونے کے بعد 2 ارب 40 کروڑ روپے اس کے اندر آ گئے ہیں، یعنی کہ تجارتی خسارے کو کم کیا ہے۔ جو ہماری درآمدات اور برآمدات ہے ان میں جو بہت بڑا ایک فرق تھا اس میں بہت زیادہ کمی آئی، جس کی وجہ سے ایسا ہوا، اور اس سے یہ ہوا ہے کہ ہم جو بیرونی ادائیگیاں کرتے ہیں اس میں آسانی ہو جائے گی۔ اور سیکنڈلی ہمارے جو فارن ریزرو ہیں جو کبھی پچھلے سال 4 ارب 40 کروڑ ڈالر تھے، وہ اب بڑھ کے 9 ارب ڈالر سے زیادہ ہو گئے ہیں۔ اور اس طرح سے اگر ہم جو پرائیویٹ بینک ہیں ان کے بھی زر مبادلہ کو ڈالیں تو یہ تقریباً ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر 15 ارب ڈالر تک پہنچ چکے ہیں، جو معیشت کے لیے ایک مثبت قدم ہے۔ اور آنے والے دنوں میں اس میں مزید اضافہ ہوگا کیونکہ مہنگائی بھی کافی حد تک کم ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہمارے جی ٹھیک ہے اشرف، بہت شکریہ آپ کا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت پیٹرولیم ڈویژن کے امور پر اجلاس، پیٹرولیم اور گیس کے شعبوں کے حوالے سے پیش رفت اور تجاویز پر بریفنگ، تھرکول کے منصوبے کے حوالے سے حکمت عملی تیار کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ شہباز شریف کہتے ہیں متبادل توانائی کے ذرائع پر توجہ مرکوز کرنے کی ضرورت ہے۔ اجلاس میں بریفنگ کے دوران بتایا گیا کہ گیس کی پیداوار میں اضافے کے حوالے سے لاحق عمل تیار کیا جائے گا۔
तेल और गैस पाइपलाइन से चोरी की इंसदाद के लिए स्मार्ट मीटर्स की तनसीब की जाएगी। इलेक्ट्रिक बाइक्स, गाड़ियों और बिजली पर चलने वाली घरेलू मसनूआत के हवाले से पॉलिसी पर काम किया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की बिजली की कीमतों में इजाफे की सिफारिशात मुस्तरद। पंजाब हुकूमत ने वाटर यूज़ चार्जेस में इजाफे की समरी पर जवाब दे दिया है, जबकि KPK हुकूमत की जानिब से पानी के इस्तेमाल पर वसूल की जाने वाली रकम में इजाफे का मुतालबा मुस्तरद कर दिया गया है। इससे मुताल्लिक़ हमें मज़ीद अपडेट करेंगे। लाहौर से हमारे नुमाइंदे इदरीस शेख हमारे साथ मौजूद हैं। जी इदरीस, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से मुश्तरका मफादात कौंसिल की जानिब से रिव्यू किया गया था, जिस पर जो है पंजाब हुकूमत से राय मांगी गई थी, जिसको जो है पंजाब हुकूमत की जानिब से मुस्तरद कर दिया गया है। और KPK हुकूमत की सिफारिशात से बिजली के सार्फिन पर इजाफी बोझ पड़ेगा, ये पंजाब हुकूमत की जानिब से वाज़ेह जवाब दिया गया है। और पंजाब हुकूमत ने मुश्तरका मफादात कौंसिल को KPK हुकूमत की जानिब से वाटर यूज़ चार्जेस में इजाफे की समरी पर अपनी राय से आगाह कर दिया है। पंजाब हुकूमत ने KPK हुकूमत की जानिब से पानी के इस्तेमाल पर वसूल की जाने वाली रकम में इजाफे का मुतालबा मुस्तरद कर दिया है। और इस सिलसिले में पंजाब हुकूमत की जानिब से ये कहा गया है कि KPK हुकूमत की सिफारिशात से बिजली के सार्फिन पर इजाफी बोझ पड़ेगा। वाटर यूज़ चार्जेस सार्फिन से वसूल किए जाने वाले टैरिफ का हिस्सा है और चार्जेस में इजाफे के इससे जो है बिजली के सार्फिन जो है मुश्किलात का शिकार होंगे। इसमें जी ठीक है इदरीस, बहुत शुक्रिया आपका। नॉन फाइलर्स की सिमें ब्लॉक करने का मामला है। ज़राए के मुताबिक 50 अफराद ने टैक्स गोशवारे जमा करवा के सिमें फॉल करवा ली हैं, जबकि FBR ने सिम्स ब्लॉक करने के लिए मोबाइल कंपनीज को 1,65,000 शनाख्ती कार्ड नंबर्स भेजे थे। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा न्यू अशफाक मुगल से। जी अशफाक, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये मामला है नॉन फाइलर की सिम ब्लॉक करने के का, और इस हवाले से बताया गया है कि तकरीबन 50,000 अफराद ने टैक्स गोशवारे जमा करा के अपनी सिमें जो है वो बहाल करवा ली हैं। और इस हवाले से बताया गया है कि FBR की सिम ब्लॉक करने के लिए मोबाइल कंपनी को 1,65,000 शनाख्ती कार्ड भेजे गए थे, जिनसे ये कार्रवाई की गई है। और FBR को 41,991 मजीद इनकम टैक्स गोशवारे जो है वो मौसूल हुए हैं गुज़श्ता माली साल के। इसके अलावा ये बताया गया है कि 1,65,000 नॉन फाइलर की सिम गोशवारे जमा कराने के बाद जो है वो एक्टिव कर दी गई हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर-ए-आज़म की असम्बली इजलास के दौरान अपोजिशन बेंचों पर आमद। शहबाज शरीफ की सुनेतहात कौंसिल के अरकान से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने मौलाना फजलुर रहमान से मुसाफा किया। शहबाज शरीफ, असद कैसर, अली मोहम्मद खान और दीगर अपोजिशन अरकान असम्बली से भी मिले। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शीम अज़ारी की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दे दिया। कमीशन की रिपोर्ट भी कालादम करार। एंटी करप्शन पंजाब ने साबिक वफाकी वजीर को 21 मई 2022 को गिरफ्तार किया था। लाहौर में LPG की कीमत में 50 रुपये के बाद 15 रुपये का मजीद इजाफा। सरकारी कीमत 234 रुपये 60 पैसे फ़ी किलो, मगर बाजार में 315 रुपये फ़ी किलो में फरोख्त। और फैसलाबाद में ट्रैफिक एहलकार ने शहरी को थप्पड़ जड़ दिया। वीडियो न्यूज़ को मौसूल हो गई। मुतासरा शहरी का पुलिस एहलकार के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। भर में मानसून बारिश का सिलसिला आज से शुरू होगा। आज से बलोचिस्तान और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों की पेशन गोई की गई है। आज से 30 जून तक जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ अजला में बादल बरसेंगे। कल से इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, जेहलम, चकवाल, नारवाल में 30 बारिशों की पेशन गोई की गई है, जबकि मुमकिना बारिशों से अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। 28 जून से 1 जुलाई तक खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों सवात, मानसेरा, एबटबाद में बादल बरसेंगे। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी बारिशों की पेशन गोई की गई है। खबरदार होशियार, आज से बादल बरसेंगे लगातार। मानसून हवाएं आज से मशरक़ी इलाकों में दाखिल होंगी। आज से 28 जून तक लसवेला, खुसार, अबरान, बाराखान, नसीराबाद समेत बलोचिस्तान में बारिश हो सकती है। आज से 30 जून के दौरान जनूबी पंजाब के अजला बहावलपुर, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, खानेवाल, राजनपुर, रहीम यार खान में बारिशों का इम्कान है। आज से 1 जुलाई तक उमरकोट, मीरपुर खास समेत अंदरून सिंध में भी बादल बरसेंगे।
कल से इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, जेहलम, चकवाल, नारोवाल में तेज बारिशों की पेशन गोई की गई है। मूसलाधार बारिशों से मुख्तलिफ इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा है। कराची में 2 या 3 जुलाई को बारिश हो सकती है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 28 जून से 1 जुलाई तक खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में सवात, मानसेरा, एबटाबाद में बादल बरसेंगे। गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर में भी बारिशों की पेशन गोई की गई। PTMA और महकमा मौसमियात ने मुमकिन बारिशों और अर्बन फ्लडिंग के पेश नजर इंतजामिया और शहरियों को पेशगी इंतजाम करने और अलर्ट रहने की हिदायत की। कराची में शदीद गर्मी की लहर आज भी जारी है। आज दर्जा हरारत 40 डिग्री तक जाने का इम्कान है, जबकि सिंध हुकूमत की जानिब से शहर में 77 हीट वेव कैंपस कायम किए गए हैं और ज़राई जनूब में 11, शर्की में 18, गरबी में 6, सेंट्रल में 12 और मलीर में 15, कोरंगी में 8 और केमाड़ी में 7 मराकज़ कायम किए गए हैं। मज़ीद बता रहे हैं समिया खुर्शीद। जी बिल्कुल, हीट वेव की पेश नज़र सिंध हुकूमत ने ये दावा किया था कि कराची के मुख्तलिफ मकामात पे 77 हीट वेव कैंप कायम किए जाएंगे। और जब हमने ज़िला जनूबी का सर्वे किया तो ज़िला जनूबी के मेन शाहराहों जिसमें गुरु मंदिर, नुमाइश, सदर, कहीं पे भी हमें सिंध हुकूमत के हीट वेव कैंप नज़र नहीं आए। फिर हम शाहराह फैसल जो कि कराची की एक मेन शाहराह है, यहाँ पहुँचे तो हमने देखा कि यहाँ पर सिंध रेंजर्स की जानिब से हीट वेव कैंप कायम किया हुआ है, जहाँ पर शहरी गर्मी भगाने के लिए ठंडा ठंडा पानी पी रहे हैं। कैंप लगा हुआ है जहाँ पे शहरी गर्मी भगाने के लिए ठंडा ठंडा पानी पी रहे हैं और अपने कपड़े ठंडे कर रहे हैं ताकि वो हीट वेव से बच सकें। महकमा मौसमियात का कहना है कि ये हीट वेव आज जो है कल की निस्बत कम होगी और आइंदा आने वाले दिनों में 2 दिन तक हीट वेव इसी तरह कायम रहेगी और कराची का मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। 1 जुलाई से कराची का मौसम बदलने की तवक्कुआत है।